Lo voy a admitir, este filtro está medio raro y me agrada. ¿Qué pedo? ¿Tengo una mascarilla o qué onda? Volviendo con esto, luego de pegarle a mis putos audífonos porque están... Una falla temporal, nada grave, nada del otro mundo. ¿Cómo lo recuerdas tú? Recuerdo que casi me las daba yo de la mascota del profesor Reynolds, el de artística. A ver si después de estas líneas el filtro de la... el filtro de la barba puede aparecer. No obstante, este me agrada, no sé por qué, pero este me agrada. ¿Dónde diablos está el de la barba, joder? Me lleva al demonio. Esto está bueno. Como un demonio. Tara, 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 tara. Para, tara, 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 tara. Para, tara, tara, tara. Tara, tara, lara, tara, pa, 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 pa. Ba, pa, ba. Esa canción me gusta bastante. Ben Sound. La canción se llama Cute. No me gusta el bigote. Yo voy a tener algo de vello facial que sea barba. Malditas completita. ¡Joder! Me lleva el demonio. No está. Ya ni modo. Continuamos entonces con la escritura de esta carta. El de artística. Con él hicimos un caracol de semillas, las cuales pegamos con resistol. Con resistol. Un momento, tengo un mensaje. Qué bueno, el filtro sigue funcionando. Creo que en algún momento delaté a Luis Adrián Acatitla con él. No puedo creer que me acuerde de eso. No puedo creer que me acuerde de eso. Me echó uno, lo siento. No puedo creer que me acuerde de eso. Y si es que él también. Y si es que él también. Espero, francamente, que no quiera golpearme y partirme la cara después de varios años. Le daré el beneficio de la duda y asumiré. Ay, Dios mío, no puedo eructar. Y asumiré que si es que se acuerda, asumiré que si es que se acuerda, le pediré disculpas por mi pendeja imbecilidad. Hola Adie, ¿cómo estás? Hello Adie, how are you? I'm writing a letter in Spanish, so if you want to be my guest and listen to me writing something in Spanish, you're welcome to. You're welcome to hear whenever I'm writing to this high school friend. No, junior high school friend. You are welcome to join us, be my guest.
Alright, so let us continue. Let us continue. You know, I'm going to write in Spanish and translate everything into Spanish, everything into English, so you can understand what the heck I'm saying. Volviendo a Catitla, going back to our former classmate. Luis Adrián Acatitla, going back to our former classmate. Luis Adrián Acatitla, Acatitla, no puedo creer que I can't believe I remember this. De más está decir que toda putísima madre me acuerdo de varios. Needless to say, I do remember many of them. Needless to say, I do remember many of them, and I'm still in touch with many of them. That's for sure. Needless to say, I remember many of them. Varios. I remember many of them, and I'm still in touch with some of them. Now let's say that into Spanish, alright? Give me a second. Además está decir que me acuerdo de varios y hasta la fecha tengo agregados a algunos en Facebook. I have some of them added as friends in Facebook. Alright, I have some of my former junior high school friends added as Facebook friends. Right? Continue. Sé que I know that more than one of them, more than one ended up becoming a father. Buenos días. I know that more than one ended up becoming a father. Sé que más de uno y una tuvieron una criatura, es decir, un cachorro humano. I refuse to use the word in Spanish for baby, which is bebé. By the way, I know that more than one of them, boy or girl, had a creature. By creature, I mean a little kid, a baby, or a man cub. A human cub. That would be the best way to say it. A man cub or a human cub. Why not? A man cub or a human cub. That's how we would say it. That's how we would say it. Continue with the next part, with the next line that says, what do you call it? ¿Cómo dices esto? Déjame pensar. Let me think. Repeat after me. Déjame pensar, or let me think. As you. Wait a minute. As you can probably imagine, I am totally fatherless and I intend to continue like that. As you can imagine, I am totally fatherless and I intend to continue like that. Como tú podrás imaginarte, actualmente estoy sin hijos, y pienso mantenerme así por mucho tiempo más. Es que güey, no mames. I mean, dude, a man cub with B for banana. I'm happy too that you are here, Adye. Hello? I'm so happy that you are here too, Adye. My headphones are having minor failures. Nothing out of the ordinary, I hope. Nada más allá del ordinario, espero yo. Es que, güey, no mames. I mean, dude, you gotta be fucking kidding me. Güey, no mames. La economía está totalmente jodida. Es imposible para los millennials comprar una casa. La inflación es preocupante
lleva, aunque no tan seria como en otros sitios. Let me translate that last part for you, alright? Let me translate that last part for you, alright? 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 Let me translate the last part for you. It goes like this and it says, oh, frog. So one more time. As you can imagine, I'm totally fatherless and I intend to continue like that. Alright? As you can imagine, I'm totally fatherless and I intend to continue like that. Como podrás imaginarte, actualmente estoy sin hijos y pienso mantenerme así por mucho tiempo. Es que, güey, no mames. I mean, dude, you gotta be fucking kidding me. The economy is totally screwed. La economía está totalmente jodida. It's impossible for millennials to purchase a house. Es casi imposible para los millennials comprar una casa. La inflación es preocupante. Even if it's not as bad as in other places. Etc. Or, comma, in this case, that would be comma. Etc. Etc. Or et cetera. Et cetera, that would be the classical pronunciation of Latin. Además, or besides. Además, disfruto muchísimo. Inflation, I forgot. Inflation. Inflation is really worrisome. Inflation is totally worrisome. Además, disfruto muchísimo los beneficios que me traen la soltería y el estar sin hijos. Que no soy tan estúpido como para echar eso todo abajo, perdón. Echar todo eso abajo. Let me translate that part for you, alright? Let me translate that last part for you. Alright, so one more time. Besides, I enjoy so freaking much the benefits that come with being single and being childless. You know, being fatherless. Besides, I enjoy so freaking much the benefits that come with being single and being without kids. And not having kids, you know? So that I'm not so stupid, I'm not so idiotic, I'm not so ignorant, I'm not so stupid as to bring that down, as to destroy that lifestyle of mine, to which I am so used. God damn it. This is a good one. Let us continue. Doy gracias a mi mamá por las incómodas pero necesarias pláticas sobre ¿qué demonios? Oh my god, it's over. I didn't realize it was over. God damn it. I'm going to deactivate this filter. No me había dado cuenta de que se había acabado. I'm going to eliminate this particular filter so that it can be visible for a little bit. Voy a eliminar este filtro para que sea visible por un ratito. Dame un momento, give me a second. Where the hell are you? No, that's not important. Oh, god damn it. Now that's what I wrote, and doesn't it look gorgeous? Let's be honest, doesn't it look gorgeous? For me it does. I know for a fact that it does. So sunny, not my favorite filter. Let's try with another. No thank you. That sounds appropriate. God damn it, I had forgotten that I run out of space eventually. God damn it. Now, isn't that hilarious? Let me go get another sheet of paper, please. Give me a second. Okay, thank you. You're so patient. You are so nice. Thank you, and for that reason I appreciate you. God damn it. There you are. According to this one, this used to be a former piece of paper that I marked with another number of page number 29.
Ah, frog. Screw it. A la mierda con esto. Oh, by the way, let me translate the last part for you, okay? Déjame que te traduzca esa última parte, ¿va? Déjame que te traduzca esa última parte y dice así. Doy gracias a las incómodas pero necesarias pláticas. I am so... Do you want to video call with me, sir? Yes, I do. I will love that. Give me a second. In a moment I will call you, okay? Mientras tanto, mundo feliz, dejamos esto para otro día, ya que voy a hablar con mi amigo de Indonesia, ¿eh? Y eso me pone bastante feliz. Honestamente, eso me agrada bastante, ¿eh? Le voy a hacer una videollamada con... ¡Me lleva el demonio! Esto no está queriendo funcionar y esto me pone de muy mal humor. Puta madre. Los próximos audífonos Bluetooth que me compre van a ser un... Voy a darme el lujo de comprarme unos de 300 en lugar de 200. Estos están trabajando de maravilla, pero fallas ocasionales. Extraño los otros, pero ya no les dura nada la batería. I'll talk to you in a moment, okay? Adieu. Wait for me.